न्याय ପାଇଁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁମୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ରାମପୁର ତହସିଲ ଆଗରେ ଗୋପୁ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମୃତ ସାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁମୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ତମାମୁରା ଗ୍ରାମର। ଗୋପୁଙ୍କ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପୁତୁରା ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ ଏବଂ ବିଶିକେଶନ ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ନାଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାମପୁର ତହସିଲ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। पानी नहीं छाड़ी नेले जमी के जे नहीं देले मोर घर पानी बोलबू घर पानी नाला बसी थिला ते नाला के चुटी नहीं छन ताके घर बनावा लागि मना नहीं नाला के चुटी नहीं छे आर पानी जे नहीं देबा आर बूढ़ा के पीटी मारी घायले बुलट बहला मोर को काम कर जी थिला आला डॉक्टर खाना के नेला जे थाना वाले ताके धरी नेले 10 घंटा तक मोर को किछु जानी नहीं किछु नहीं आर से फोन कले मारी बसुन थाना वाले आर आम एफआर दे लगला नहीं सुनबार मैडम आसिकरी ताला दे नेमी बोली मते हता करूथि दाबीटा कण रहबा इटा जदी ने हेले हमर जमी मोर ससुरर भागटा से माने खाई पारुछन आमे नहीं खाई पारमु से जमी हमर नहीं हबार तक आर पानी घरर पानी नाला से नहीं जीवार तक आमे इनो नहीं जाऊ मरी पछे जमु